Ok, znači pošto smo restovali access point, uključili ga i negdje nakon 2 minuta, zavisno od tipa uređaja, njegove brzine, on bi trebao se bootuje i da počne da emituje jedan privremeni SSID koji se zove set me up i u nastavku bi trebao bude kraj MAC adrese samog access pointa. Primetite ovde da on emituje samo na 2,4 i to vizualno možete isto potvrditi time što je jedna od dioda blinka, kao što smo objasnili u prethodnom videu. Znači, ono što ćemo sada uraditi je inicijalno podešavanje, neke bazične stvari, i onda ćemo dodati nekoliko novih APO-ova da bi demonstrirali kako se sama konfiguracija Aruba Instant sinhronizuje između APO-ova. Inicijalni logon je admin i nakon toga će vam iskočiti dijalog u kome birate zemlju u kojoj se vrši instalacija, u našem slučaju to Republika Srbija, i ovaj izbor zemlje u stvari diktira ništa drugo nego raspored kanala koji su dostupni. Uglavnom su u zemljama Europske unije više manje svi kanali jednaki. Izbor kanala se definiše nešto što se zove DRT tablica, i DRT tablica u kasnim epizodima ćemo pokazati može da se updatuje vremenom i kako koja država reguliše svoj radioetar, tako se automatski updatuje. Znači, izaberemo državu, nakon toga iskače dijalog koji nudi traje licencu za Aruba Central. Aruba Central je cloud management platforma, znači svi Aruba Instant APO-vi pored instant režima, kontroler baziranog režima mogu i da se kontrolišu iz clouda. U ovom trenutku nas to ne zanima, tako da ćemo zatvoriti. Dok smo ovde, ajmo ukratko objasnimo web interfejs. On se sastoji od 4 osnovna panela, znači krajnje levo mreže, spisak trenutno dostupnih i emitovanih mreža, u srednjem delu popis access pointa, u ovom trenutku imamo samo jedan, oni su reprezentovani svojim MAC adresama, kasnije možemo promeniti imena, i klijentima, znači popis klijenata koji su na mrežu spojeni sa svojim pripadajućim IP adresama, imenom mreže na koji su asocirani i access pointom, oznakom access pointa na kome se trenutno nalazi. Interfejs je searchabilan, tako da ako krenete da pretražujete, naći ćete lako nekog klijenta. U donjem delu je statusni panel koji govori o trenutno izabranoj postavci. Znači, ako kliknete na mrežu, dobit ćete podatke o mreži, ako kliknete na access point, podatke o AP-u, recimo trenutno dodeljeno IP adresa, ili ako kliknemo na klijente, podaci o klijentu. Mi ćemo sada napraviti samo nekoliko osnovnih sistemskih postavki da bi demonstrirali kako će se podešavanje propagirati na nove APO-ove, i ja ću za sada promeniti ime ovog klastera i promenit ću administrativnu lozinku. Znači, kliknemo na sistem, u sistem setovanjima prva stavka je ime klastera, neki se ona zove trening 1, možemo zadati fiksnu IP adresu, ako stoji 0000, znači onda se adresa dodeljuje DHCP serverom, i ovde se radi o adresi nečega što se zove virtualni kontroler, znači to je entitet koji lebdi iznad svih trenutno povezanih access pointa i ima zasebnu IP adresu. Znači, virtualni kontroler, da kažem, menadžuje celom infrastrukturom, tako da nije loše njemu dati fiksnu IP adresu sa ciljem da možete da upravljate ovim klasterom udaljeno iz nekog drugog segmenta mreže ili slično. Znači, ja ću dati 192.168.2.251. Da bi ovo sve imalo smisla, još treba da klikam na Show Advanced Options, enablujemo custom podešavanja, mreža podešavanja, gde onda i definišemo masku, u našem slučaju to je /24, adresu gatewaya,
kao i DNS adresu. Znači, ova DNS adresa se ne odnosi na klijente, već se odnosi na to kako access point pristupa mreži, recimo sa ciljem provere da li postoji novi softver ili sa ciljem kontaktiranja Bright Cloud servisa za klasifikaciju web kategorija ili aplikacija ili slično. Znači, daćemo neki DNS server i daćemo defaultni kontroler VLAN koji je po defaultu 1, znači ono što će se tretirati kao netagovani VLAN. Kada kliknemo OK, lagano vidimo da su setovanja prihvaćena, provjerit ćemo to na nivou kontrolera, vidimo da je prihvatio podešavanje za DNS i da bi testirali dostupnost interneta sa samog klastera možemo da klikom na maintenance i na firmware forsiramo proveru dostupnosti novog imidža i vidimo da postoji novi imidž. Mi u ovoj fazi nećemo raditi upgrade, ali ovo nam dokazuje da imamo izlaz na internet. U sljedećem nastavku dodajemo nove API-ove, gledamo kako se oni sinhronizuju, to jest samo konstatujemo da su se sinhronizovali i onda idemo dalje.